सर मैं 2 साल से अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने हस्ती और अना को भी थोड़ा थोड़ा पहचान लिया है। सर जब मैं अकेला होता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा सब कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा होता है, लेकिन सर जब मैं कोई काम करता हूँ या कहीं जाता हूँ रियल लाइफ में, फिर मैं अपने जज्बात को काबू नहीं कर सकता। एक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। बहुत ट्राई किया लेकिन नाकाम हुआ। आपके ऊपर कोई काम नहीं किया जा सकता। आप टाइम एंड स्पेस से हर वक्त बाहर हो। टाइम एंड स्पेस आपका ड्रामा है, आपका स्टेज है। स्टेज पर आपकी एक्टिंग है। रोल एक सर्टन टाइम में अपीयर होता है ऑन स्टेज, काम करता है, डायलॉग डिलीवर करता है और निकल जाता है। वो जो रोल निभा रहा है ना, वो टाइम एंड स्पेस, वो खेल का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ खेल का देखने वाला है। दूसरी बात, हस्ती और अना को थोड़ा थोड़ा नहीं समझा जाता जी। जैसे ही जान लिया ना कि ये रोल है, पर्सन मेरा रोल है जो मैं निभा रहा हूँ और मैं इससे अलग देखने वाला हूँ, ये देख लिया गया तो कहानी खत्म। बल्ब जलता है तो कमरे की चीजें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके वाजे नहीं होती, वो उसी पल में सारी वाजे हो जाती है। यू एज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज जस्ट एन अवेयरनेस। वो जो तो आप कर रहे हो ना, और वो करने में अगर मजा नहीं है, करने में अगर आपको उलझने हैं, डिप्रेशन हैं, एंजाइटीज हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी आइडेंटिफिकेशन बॉडी और माइंड के साथ, बॉडी और माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जिंदगी का तजर्बा बेकोशिश हो रहा है, बेकोशिश है फूल का खिल जाना। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए ईशा पॉडकास्ट को विजिट कीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। चैप्टर नंबर 1, जिंदगी का मकसद, खुशी का हक। मेरा यकीन है कि हमारी जिंदगी का बुनियादी मकसद खुशी की तलाश है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, चाहे कोई मजहब पर यकीन रखता हो या नहीं, चाहे वो किसी मखसूस मजहब को मानता हो या किसी और को, हम सब जिंदगी में कुछ बेहतर की जुस्तजू में हैं। इसलिए मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी का बुनियादी रुख खुशी की तरफ होता है। ये अल्फाज दलाई लामा ने एरिज़ोना में एक बड़े मजमे के सामने कहे, लेकिन जब उन्होंने ये दावा किया कि जिंदगी का मकसद खुशी है, तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ। बाद में जब हम तन्हा थे, मैंने उनसे पूछा, क्या आप खुश हैं? हाँ, उन्होंने जवाब दिया। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद दोबारा कहा, हाँ बिल्कुल। उनकी आवाज में ऐसी संजीदगी और इखलास था कि किसी शक की गुंजाइश न रही। ये इखलास उनके चेहरे और आंखों में भी झलक रहा था। मैंने अगला सवाल किया, लेकिन क्या खुशी ज्यादातर लोगों के लिए एक हकीकत पसंदाना हदफ हो सकती है? क्या ये वाकई मुमकिन भी है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मेरा मानना है कि खुशी को जहन की तरबियत के जरिए हासिल किया जा सकता है। एक आम इंसान के तौर पर मैं भी इस तसव्वुर से मुतासिर हुआ कि खुशी एक हासिल की जा सकने वाली मंजिल हो सकती है, लेकिन बतौर माहिर नफ्सियात मेरे जहन में बहुत से शकूक थे, क्योंकि मेरी पेशा वराना तरबियत में मुझे अक्सर सिगमंड फ्राइड जैसे माहिरीन के ख्यालात से वास्ता पड़ता था, जिनका कहना था, यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसान के खुश होने का कोई मंसूबा फितरत में शामिल नहीं है। यही नजरिया मगरबी माहिरीन नफ्सियात में फैल गया और नतीजतन कई माहिरीन इस मायूस को नतीजे पर पहुंचे कि इंसान के लिए बेहतरीन मुमकिन नतीजा बस ये हो सकता है कि वो शदीद नफ्सियाती मसाइल से निकल कर आम नाखुशी तक आ जाए। इस पस मंजर में ये दावा कि खुशी के हसूल का कोई वाज़ेह रास्ता हो सकता है, मेरे लिए एक हैरत अंगेज और इनकलाबी ख्याल था। मैंने अपनी माहिर नफ्सियात की तरबियत पर गौर किया और याद आया कि खुशी का लफ्ज शाज़ और नादिर ही बतौर इलाज का मकसद इस्तेमाल किया गया था। हमने हमेशा डिप्रेशन या इज़्तिराब के असरात कम करने की बात की थी। हमने दाखिली कशमकश या ताल्लुकात के मसाइल को हल करने पर तवज्जो दी थी, लेकिन कभी भी वाज़ेह तौर पर खुश होने के मकसद पर जोर नहीं दिया गया था। मगरबी माशरे में सच्ची खुशी हमेशा एक मुबहम, गैर मुतय्यन और नाकाबिल गिरफ्त चीज समझी गई है। हत्ता कि लफ्ज हैप्पी भी आइसलैंड के लफ्ज हैप से निकला है, जिसका मतलब किस्मत या इत्तफाक है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग खुशी को किसी पुरस्कार और गैर यकीनी चीज के तौर पर देखते हैं। जब जिंदगी में खुशी के लम्हे आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बस अचानक कहीं से नमूदार हो गए हैं। मेरे मगरबी जहन में यह ख्याल मुश्किल लग रहा था कि महज जहन की तरबियत के जरिए
खुशी पैदा की जा सकती है और उसे कायम भी रखा जा सकता है। जब मैंने दलाई लामा के सामने ये एतराज रखा तो उन्होंने फौरन इसकी वजाहत यूं की, जब मैं जहन की तरबियत कहता हूं तो मेरा मतलब महज दिमागी सलाहियत, कॉग्निटिव एबिलिटी या जहानत, इंटेलेक्ट नहीं होता। मैं इस इस्तिलाह को तिब्बती लफ्ज सेम के मफहूम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो रूह या नफ्स के करीब तर है। ये न सिर्फ दिमागी सलाहियत बल्कि जज्बात, दिल और शऊर को भी शामिल करता है। अगर हम अपने अंदर एक खास किस्म का नज्म व ज़ब्त पैदा कर लें तो हम अपने रवैये, सोचने के अंदाज और जिंदगी गुजारने के तरीके में एक बुनियादी तब्दीली ला सकते हैं। जब हम अंदरूनी नज्म व ज़ब्त की बात करते हैं तो इसमें यकीनन बहुत से तरीके शामिल हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर आगाज इस तरह होता है कि हम उन अवामिल की निशानदही करें जो खुशी का बायस बनते हैं और उन अवामिल को पहचानें जो तकलीफ का सबब बनते हैं। जब हम ये कर लेते हैं तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को ख़त्म करने का अमल शुरू करते हैं जो तकलीफ पहुंचाती हैं और उन अनासर को फ़रोग़ देते हैं जो खुशी लाती हैं। यही रास्ता है। दलाई लामा दावा करते हैं कि उन्होंने किसी हद तक ज़ाती खुशी हासिल कर ली है। एरिज़ोना में गुजारे गए हफ्ते के दौरान मैंने बारहा मुशाहिदा किया कि ये ज़ाती खुशी कैसे सादा अंदाज में दूसरों तक पहुंचती है, कैसे वो दूसरों से जुड़ने की कुदरती सलाहियत रखते हैं और कैसे उनके मुख्तसर तरीन लम्हात भी खलूस और नेकी के जज्बात पैदा कर सकते हैं। एक सुबह जब वो अवामी खिताब के बाद होटल के कमरे की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक खातून जो होटल के सफाई करने वाले अमले का हिस्सा थी, लिफ्ट के करीब खड़ी थी। उन्होंने रोककर उससे पूछा, आप कहाँ से हैं? वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। इस गैर मुल्की शख्स को गिरवे लिबास में देखकर, जिसके इर्द गिर्द इतने लोग मौजूद थे, वो कुछ परेशान सी लगी, लेकिन फिर आहिस्ता से मुस्कुराते हुए बोली, मैक्सिको। उन्होंने चंद लम्हे उससे गुफ्तगू की, फिर आगे बढ़ गए, जबकि उसके चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। अगली सुबह उसी वक्त वो खातून दोबारा उसी जगह खड़ी थी, इस बार अपने एक और साथी के साथ। जब दलाई लामा वहां पहुंचे तो दोनों ने खुश दिली से उन्हें सलाम किया। ये मुख्तसर सी मुलाकात थी, लेकिन उन दोनों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। अगले चंद दिनों में मजीद मुलाजमीन उसी वक्त और जगह पर इकट्ठे होने लगे और हफ्ते के आखिर तक होटल की सफाई करने वाले दर्जनों मुलाजमीन एक कतार में खड़े होकर उनका इस्तकबाल करने लगे। हमारी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। इस लम्हे हजारों बच्चे इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो चंद दिन या चंद हफ्ते ही जी सकेंगे और किसी बीमारी या बदकिस्मती का शिकार हो जाएंगे, जबकि कुछ लोग 100 साल या इससे ज्यादा जीने के लिए मुकद्दर होते हैं और वो जिंदगी के हर जायके को चखेंगे, कामयाबी, नाकामी, खुशी, नफरत और मोहब्बत। हमें मालूम नहीं कि हमारा मुकद्दर क्या है, लेकिन चाहे हम एक दिन जिए या एक सदी, एक बुनियादी सवाल हमेशा बाकी रहता है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमारी जिंदगी को बामानी बनाने वाली चीज क्या है? जिंदगी का मकसद खुशी की तलाश है। ये एक आम फहम सी बात लगती है और मगरबी मुफक्करीन जैसे अरस्तु और विलियम जेम्स भी इससे इत्तफाक करते हैं, लेकिन क्या अपनी जाती खुशी की तलाश बजाते खुद एक खुदगर्जी नहीं है? क्या ये महज अपनी ख्वाहिशात की तकमील का नाम है? ये जरूरी नहीं। हकीकत में मुख्तलिफ तहकीकी सर्वे ये जाहिर करते हैं कि ज्यादातर गैर खुश अफराद हद से ज्यादा खुद मरकूज होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। वो अक्सर समाजी तौर पर अलग थलग रहते हैं, अंदरूनी तौर पर मायूसी और बेचैनी का शिकार होते हैं और दूसरों के साथ तल्ख रवैया रखते हैं। इसके बरअक्स खुश अफराद ज्यादा मिलनसार, ज्यादा तख्लीकी और ज्यादा लचकदार होते हैं। वो रोजमर्रा की परेशानियों को ज्यादा आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं और सबसे अहम बात, वो ज्यादा मोहब्बत करने वाले और ज्यादा माफ करने वाले होते हैं। तहकीक से ये बात साबित है कि खुश लोग दूसरों की मदद करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। एक दिलचस्प तजर्बा किया गया। किसी अजनबी को एक टेलीफोन बूथ में अचानक कुछ पैसे मिले जिसने उसके मूड को बेहतर बना दिया। उसी लम्हे एक और शख्स जो तजर्बा करने वालों की टीम का हिस्सा था, करीब से गुजरता है और जानबूझकर कागजात गिरा देता है। ये देखने में आया कि जिस शख्स का मूड पहले से खुशगवार था, वो दूसरों की मदद करने के लिए ज्यादा तैयार था। इसी तरह एक और तजर्बे में कुछ लोगों को एक मज़ाहिया ऑडियो एल्बम सुनाया गया ताकि उनका मूड बेहतर हो जाए और फिर उन्हें एक अजनबी जो असल में तहकीकी टीम का हिस्सा था, उसके जरिए रकम उधार देने की दरखास्त की गई।
तहकीक में ये मालूम हुआ कि खुश मिजाज अफराद ज़्यादा फराख दिल और मददगार होते हैं, जबकि वो अफराद जिनका मूड बेहतर नहीं था वो कम मदद करने पर आमादा थे। ये तजर्बे इस नज़रिए को गलत साबित करते हैं कि ज़ाती खुशी की तलाश एक खुद गर्जाना अमल है। दर हकीकत खुश लोग ज़्यादा मेहरबान और दूसरों की बेहतरी के बारे में ज़्यादा हसास होते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये तजर्बे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कई मिनट की ताखीर के बाद ट्रैफिक बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आती है। आप देखते हैं कि एक और गाड़ी वाला इशारा दे रहा है कि वो आपकी लेन में आना चाहता है। अब दो मुमकिन रवैये हो सकते हैं। अगर आप खुश मिजाज हैं तो शायद आप गाड़ी आहिस्ता करें और उसे जगह दे दें, लेकिन अगर आप मायूस या नाराज हैं तो शायद आप जानबूझकर रफ्तार बढ़ाएंगे और रास्ता बंद करेंगे, ये सोचते हुए कि मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था तो ये क्यों ना करे। ये एक सादा सा रोजमर्रा लम्हा है, लेकिन ये इस बात को साबित करता है कि खुशी और हमदर्दी के दरमियान एक गहरा ताल्लुक मौजूद है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि खुशी हमारी जिंदगी को कैसे मुतासिर करती है, बल्कि ये है कि क्या हम खुशी को एक शऊरी इंतखाब के तौर पर अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। चुनाचे हम इस बुनियादी मफरूज़े से आगाज करते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद खुशी की तलाश है। ये खुशी को एक हकीकी हदफ के तौर पर देखने का नजरिया है, ऐसा मकसद जिसके हसूल के लिए हम मस्बत अक़दामात उठा सकते हैं। जब हम इन अवामिल की शनाख्त करना शुरू करेंगे जो एक ज्यादा खुशगवार जिंदगी की तरफ ले जाते हैं, तो हमें मालूम होगा कि खुशी की जुस्तजू न सिर्फ फर्द के लिए फायदा मंद है, बल्कि ये फर्द के खानदान और पूरे माशरे के लिए भी बेहतरी लाती है। दूसरा चैप्टर, खुशी के जराए। 2 साल पहले मेरी एक दोस्त को एक गैर मुतवक्के माली कामयाबी हासिल हुई। उसने 1.5 साल कबल एक नर्स की हैसियत से अपनी नौकरी छोड़कर 2 दोस्तों के साथ एक छोटे हेल्थ केयर बिजनेस में शमूलियत इख्तियार की। ये कंपनी हैरत अंगेज तौर पर कामयाब हुई और 18 महीनों के अंदर एक बड़ी कारपोरेशन ने इसे बहुत बड़ी रकम के एवज खरीद लिया। चूंकि वो इब्तदाई में इस कंपनी में शामिल हो गई थी, इसलिए जब कंपनी का सौदा हुआ तो बहुत ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस के साथ निकली, इतने कि वो सिर्फ 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले सकती थी। कुछ अरसे पहले मैंने उससे मुलाकात की और पूछा, तुम रिटायरमेंट से कैसा महसूस कर रही हो? उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं सफर कर सकती हूँ और वो सब कुछ कर सकती हूँ जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा था। लेकिन फिर वो थोड़ी देर रुकी और बोली, ये अजीब है, जब मैंने इतनी बड़ी रकम कमाई तो इब्तदाई जोश व खरोश तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही वो जोश कम हुआ सब कुछ नॉर्मल सा महसूस होने लगा। मेरा मतलब है कुछ चीजें तो बदली। मैंने एक नया घर खरीदा, लेकिन मजमूई तौर पर मैं पहले से ज्यादा खुश नहीं हूँ। इसी दौरान जब मेरी ये दोस्त अपनी माली कामयाबी का लुत्फ उठा रही थी, मेरा एक और दोस्त जो इसी उम्र का था ये दरियाफ्त करता है कि वो HIV मस्बत है। हमने उसकी HIV की तशखीस और उसके असरात पर बात की। उसने कहा, जाहिर है जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बिल्कुल बिखर गया। मुझे तकरीबन 1 साल लगा ये हकीकत कबूल करने में कि मैं इस वायरस का शिकार हूँ, लेकिन पिछले साल में चीजें बदल गई हैं। अब मुझे हर दिन पहले से ज्यादा कीमती लगता है और लम्हा ब लम्हा मैं पहले से ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ। अब मैं रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों की भी ज्यादा कदर करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि अब तक मुझे कोई संगीन एड्स की अलामात नहीं हुई और मैं अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज हो सकता हूँ। और हाँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं HIV मस्बत ना होता, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि इसने मेरी जिंदगी को कई तरीकों से बेहतर बनाया है। किस तरह बेहतर बनाया? मैंने पूछा। देखो, तुम जानते हो कि मैं हमेशा से एक सख्त किस्म का मादा परस्त मटीरियलिस्ट आदमी रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल में अपनी मौत के इम्कान को कबूल करने के अमल ने मुझे एक नई दुनिया से रूशनास कराया है। मैंने पहली बार रूहानियत को खोजना शुरू किया है। मैं इस मौजू पर बहुत सी किताबें पढ़ रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों से बातें कर रहा हूँ और ऐसी चीजें दरियाफ्त कर रहा हूँ जिन पर मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था। ये सब मुझे हर सुबह बेदार होने पर जोश दिलाता है, ये जानने के लिए कि आज का दिन क्या लेकर आएगा। ये दोनों कहानियां एक अहम हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। खुशी ज्यादातर हमारे जहनी रवैये पर मुनहसर होती है, ना कि बैरूनी हालात पर। कामयाबी एक वक्ती जोश पैदा कर सकती है और अलमिया हमें वक्ती तौर पर अफसुर्दा कर सकता है, लेकिन जल्द या बदेर हमारी खुशी की सतह अपनी मामूल की हद में वापस आ जाती है।
माहिर नफ्सियात इस अमल को मुताबिकत पजीरी एडेप्टेशन कहते हैं और हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस असूल को देख सकते हैं। एक तनख्वाह में इजाफा, नई गाड़ी या समाजी शनाख्त कुछ वक्त के लिए हमें खुश कर सकती है, लेकिन जल्द ही हम अपनी मामूल की खुशी की सतह पर वापस आ जाते हैं। इसी तरह किसी दोस्त के साथ झगड़ा, गाड़ी का खराब होना या मामूली चोट लगना कुछ देर के लिए हमारे मूड को खराब कर सकता है, लेकिन चंद दिनों में हम अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाते हैं। नतीजा, असल खुशी का दारोमदार बैरूनी कामयाबियों या नाकामियों पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि हम जिंदगी को किस जाविये से देखते हैं और इसके लिए हमारा ज़हनी रवैया क्या है। ये रुझान सिर्फ मामूली रोजमर्रा के वाक़यात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये इंतहाई कामयाबियों या बदतरीन सानहात के बावजूद भी बरकरार रहता है। मिसाल के तौर पर अमरीकी रियासत इलिनॉय के लॉटरी जीतने वालों और बरतानिया के पोल जीतने वालों पर की गई तहकीक में ये बताया गया कि इब्तदाई खुशी का जोश व खरोश कुछ अरसे बाद खत्म हो गया और जीतने वाले अपनी पुरानी आम सतह की खुशी पर वापस आ गए। इसी तरह दीगर मुतालियात से मालूम हुआ कि बहुत ज्यादा तबाहकुन वाक़यात जैसे कैंसर, नाबीनापन या फालिज का शिकार होने वाले अफराद भी एक मुनासिब एडजस्टमेंट के बाद अपनी पहली जैसी रोजमर्रा की खुशी की सतह पर वापस आ जाते हैं। क्या हम अपनी खुशी की बुनियादी सतह को तब्दील कर सकते हैं? अगर हमारी खुशी की सतह बैरूनी हालात के बावजूद अपने मामूल की हद में वापस आ जाती है, तो सवाल ये पैदा होता है, ये बुनियादी हद या सतह बेस लाइन मुतय्यन कैसे होती है? और सबसे अहम, क्या हम इसे बेहतर बना सकते हैं? क्या हम इसे ज्यादा खुशी की तरफ बढ़ा सकते हैं? खुशी, क्या ये जीनियाती तौर पर तयशुदा है? हालिया तहकीक में कुछ माहिरीन ने ये दलील दी है कि खुशी की सतह जुज़वी तौर पर जीनियाती तौर पर मुतय्यन हो सकती है। एक तहकीक में पाया गया कि जुड़वा बहन भाइयों में जो एक जैसे जीनियाती मवाद के हामिल होते हैं, उनकी खुशी की सतह भी हैरत अंगेज तौर पर एक जैसी होती है, चाहे वो एक ही माहौल में परवान चढ़े हों या अलग अलग जगहों पर पले बढ़े हों। ये तहकीक इस नजरिए की हिमायत करती है कि खुशी का एक हयातियाती मुकर्ररा नुक्ता, बायोलॉजिकल सेट पॉइंट हमारे दिमाग में पैदाइशी तौर पर मौजूद हो सकता है। क्या कुदरती जीनियाती साख्त सब कुछ तय कर देती है? अगरचे जीनियाती साख्त का किरदार अहम हो सकता है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि इसका असर कितना बड़ा है। ताहम माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चाहे हम पैदाइशी तौर पर किसी भी सतह की खुशी लेकर आए हों, हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। ज़हनी उनसर, माइंड फैक्टर पर काम करके हम अपनी खुशी के एहसासात में इजाफा कर सकते हैं। असल खुशी चीज़ों को देखने के अंदाज में है। हम जिस लम्हे खुशी या नाखुशी को महसूस करते हैं, वो अक्सर हमारी हकीकी हालात पर नहीं, बल्कि हमारी सोच और नुक्ते नज़र पर मुनहसर होता है। हम अपनी ज़िंदगी के हालात को किस तरह देखते हैं, हम जो कुछ रखते हैं, क्या उस पर हम मुतमईन हैं? यही चीज़ हमारी लम्हा ब लम्हा खुशी का तयन करती है। मवाजना करने वाला जहन हमारी अदराक, परसेप्शन और इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन की सतह किस चीज़ से मुतासर होती है? हमारे खुशी के एहसासात का बहुत ज़्यादा ताल्लुक मवाजना करने के रुझान, कंपैरिजन टेंडेंसी से होता है। जब हम अपनी मौजूदा सूरत हाल का मवाजना अपने माजी से करते हैं और देखते हैं कि हम पहले से बेहतर हैं, तो हम खुशी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की सालाना आमदनी $20,000 से बढ़कर $30,000 हो जाए तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी मुस्तकिल नहीं रहती। जल्द ही वो अपनी नई आमदनी का आदी हो जाता है और उसे महसूस होता है कि अब 40,000 की आमदनी के बगैर वो दोबारा खुश नहीं हो सकता। दूसरों से मुवाजना, नाखुशी की जड़। हम अपनी खुशी का मुवाजना न सिर्फ माजी से करते हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से भी करते हैं। चाहे हमारी आमदनी कितनी भी ज्यादा हो, अगर हमारा पड़ोसी ज्यादा कमाता है तो हम अपनी आमदनी से गैर मुतमईन महसूस करने लगते हैं। पेशेवर खिलाड़ी जो सालाना लाखों डॉलर कमाते हैं, वो भी अक्सर अपनी तनख्वाह के बारे में शिकायत करते हैं, क्योंकि उनके साथी खिलाड़ियों की आमदनी ज्यादा होती है। ये रुझान एच.एल. मेन्स्कन के इस कौल की तस्दीक करता है। एक अमीर आदमी वो होता है जिसकी आमदनी उसकी साली के शौहर से $100 ज्यादा हो। हम
अपनी जिंदगी के मयार को बेहतर महसूस करने के लिए मुआवजे के रुझान को मस्बत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपनी खुशी का मुआवजा उन लोगों से करें जो हमसे कम खुश नसीब हैं, तो हमें अपने पास मौजूद चीज़ों की ज़्यादा कदर महसूस होगी। मुहक्किकीन ने कई तजर्बात किए जो ये साबित करते हैं कि सिर्फ अपने नुक्ता नज़र पर्सपेक्टिव को बदल लेने से हम अपनी ज़िंदगी के इत्मीनान में इजाफा कर सकते हैं। तहकीक से साबित शुदा मिसालें। पहला तजर्बा, मिल्वाकी यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन। ख़वातीन को 20वीं सदी के आगाज़ में मिल्वाकी की सख्त ज़िंदगी की तस्वीर दिखाई गई। कुछ ख़वातीन को ये तसव्वुर करने के लिए कहा गया कि अगर वो किसी हादसे में जल जाती या किसी जिस्मानी बिगाड़ का शिकार हो जाती तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती। उसके बाद जब इन ख़वातीन से उनकी ज़िंदगी के मयार के बारे में राय ली गई तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा इत्मीनान का इजहार किया। दूसरा तजर्बा, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बफेलो। एक ग्रुप से कहा गया कि वो जुमला मुकम्मल करें, मैं खुश हूं कि मैं ये नहीं हूं। 5 बार ये जुमला दोहराने के बाद उन अफराद ने अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा खुशी महसूस की। एक और ग्रुप से कहा गया कि वो जुमला मुकम्मल करें, काश मैं ये वो होता। इस ग्रुप ने अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा अदम इत्मीनान महसूस किया। ये तजर्बात जो ज़ाहिर करते हैं कि हम अपने नुक्ता नज़र को बदल कर अपनी ज़िंदगी के इत्मीनान में इजाफा या कमी कर सकते हैं, इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं कि खुशी के हसूल में सबसे अहम चीज़ इंसान की ज़हनी कैफियत और सोचने का अंदाज है। दलाई लामा वजाहत करते हैं, अगरचे खुशी हासिल करना मुमकिन है, लेकिन खुशी कोई सादा चीज़ नहीं है, इसकी कई सतहें होती हैं। बुद्ध मत में खुशी और तकमील फुलफिलमेंट के 4 बुनियादी अवामिल का जिक्र किया गया है: मालो दौलत, दुनियावी इत्मीनान, रूहानियत और रोशन ख्याली एनलाइटनमेंट। ये चारों अवामिल एक फर्द की खुशी की जुस्तजू के तमाम पहलुओं को घेरे हुए हैं। आइए कुछ देर के लिए मजहबी और रूहानी अहदाफ जैसे कमाल, परफेक्शन और इनलाइटनमेंट को अलग रखकर खुशी और मुसर्रत को रोज़मर्रा ज़िंदगी के तराज़ुर में देखते हैं। इस पस मंज़र में कुछ बुनियादी अंसर हैं जिन्हें हम आम तौर पर खुशी के लिए ज़रूरी मानते हैं। अच्छी सेहत, ये खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का एक अहम अंसर है। माल और दौलत, जो हमें माली तहफ़्फ़ुज़ और दुनियावी ज़रूरतें फराहम करती है। दोस्ती और ताल्लुकात, जज्बाती ताल्लुक़ रखने के लिए करीबी दोस्तों का हल्का होना ज़रूरी है। हम सभी ये तस्लीम करते हैं कि ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर जीने के लिए हमें ऐसे दोस्तों की ज़रूरत होती है जिन पर हम भरोसा कर सकें और जज्बाती तौर पर जुड़ सकें। असल खुशी का इन्हिसार ज़हनी कैफियत पर है। ये सब अवामिल बिलाशुबा खुशी के ज़राए हैं, लेकिन किसी शख्स के लिए इन सबसे हकीकी खुशी हासिल करने के लिए उसकी ज़हनी कैफियत सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर हम अपने मुवाफ़िक हालात जैसे अच्छी सेहत या माल और दौलत को मस्बत तरीके से इस्तेमाल करें और उन्हें दूसरों की मदद के लिए बरूए कार लाएं, तो ये हमारे लिए हकीकी खुशी के ज़राए बन जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ज़हनी रवैया दुरुस्त ना हो तो ये तमाम चीज़ें हमें खुशी नहीं दे सकती। मिसाल के तौर पर, अगर आपके अंदर कहीं गहराई में नफरत या गुस्सा या बोझ मौजूद है तो ये आपकी सेहत को तबाह कर देगा और यूँ सेहत के अंसर से हासिल होने वाली खुशी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप ज़हनी तौर पर नाखुश हैं या मायूसी का शिकार हैं तो जिस्मानी आराम और आसाइशें भी आपके किसी काम नहीं आएंगी। दूसरी तरफ अगर आप अपने जहन को पुरसकून और मुतमईन रख सकते हैं तो आप एक खुशहाल इंसान बन सकते हैं, चाहे आपकी सेहत कमज़ोर हो। यहाँ तक कि अगर आपके पास बहुत सी कीमती चीज़ें हों, लेकिन किसी शदीद गुस्से या नफरत के लम्हे में आपको उन तमाम चीज़ों को तोड़ने या फेंकने का दिल करेगा, इसी लम्हे में वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेमानी हो जाएंगी। आज की दुनिया में बहुत से माशरे मादी तौर पर बहुत तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदरूनी सुकून की हालत कुछ और ही कहानी बयान करती है। बहुत से लोग खुश नजर आते हैं, लेकिन उनकी जहनी बेसकूनी की सतह बहुत ज़्यादा होती है। इस बेचैनी की वजह से वो मायूसी, झगड़ों, मंशियात या शराब पर इन्हिसार करते हैं और बाज़ औक़ात खुदकुशी जैसे संगीन नताइज का शिकार हो जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि माल और दौलत अकेले इंसान को वो हकीकी खुशी और तकमील नहीं दे सकते जिसकी वो तलाश में होता है। यही असूल दोस्ती पर भी लागू होता है। जब आप शदीद गुस्से या नफरत की हालत में होते हैं
تو یہاں تک کہ آپ کا سب سے قریبی دوست بھی آپ کو سرد مزاج، دوری اختیار کیے ہوئے اور پریشان کن لگ سکتا ہے۔ اصل خوشی کا تعلق ہماری بیرونی دنیا سے کم اور ہماری اندرونی دنیا سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنے ذہنی رویے کو بہتر بنا لیں تو ہم اپنی زندگی میں حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے ہماری صحت، مال و دولت یا دیگر بیرونی حالات کچھ بھی ہوں۔ دوسری طرف اگر ہماری ذہنی کیفیت غیر مستحکم ہے تو دنیا کی تمام دولت، کامیابی اور تعلقات بھی ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کے تجربے پر ہماری ذہنی کیفیت اور ذہن کی حالت کا بے حد اثر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس عنصر کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ چاہے ہم روحانی نقطۂ نظر کو ایک طرف رکھ کر صرف دنیاوی لحاظ سے ہی سوچیں، روزمرہ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جتنا زیادہ ہمارا ذہن پرسکون ہوگا، اتنی ہی زیادہ ہمیں ذہنی سکون اور حقیقی خوشی حاصل ہوگی۔ دلائی لاما نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، گویا وہ چاہتے تھے کہ یہ خیال پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔ پھر انہوں نے مزید کہا، مجھے یہ وضاحت بھی کرنی چاہیے کہ جب ہم ذہنی سکون یا اطمینان کی بات کرتے ہیں تو اسے جذباتی بے حسی یا بے پرواہی، انسینسٹیویٹی کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ پرسکون اور مطمئن ذہن کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل بے حس ہو جائے یا اس کا ذہن بالکل خالی ہو، بلکہ حقیقی ذہنی سکون محبت، افیکشن، ہمدردی، کمپیشن میں جڑا ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں بے حد حساسیت اور گہرے احساسات شامل ہوتے ہیں۔ دلائی لاما نے ساری بات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا، جب تک اندرونی نظم و ضبط، انر ڈسپلن نہیں ہوگا جو ذہن میں سکون اور استحکام پیدا کرتا ہے، اس وقت تک چاہے آپ کے پاس کتنی ہی مادی سہولتیں اور دنیاوی آسائشیں ہوں، وہ کبھی بھی آپ کو حقیقی خوشی اور اطمینان فراہم نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ میں یہ اندرونی کیفیت موجود ہو، یعنی ذہنی سکون اور اندرونی استحکام کی ایک حد، تو پھر بھی چاہے آپ کے پاس وہ تمام مادی سہولتیں نہ ہوں جنہیں عام طور پر خوشی کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، تب بھی آپ ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ حقیقی خوشی کا دار و مدار باہر کی دنیا پر نہیں بلکہ ہمارے اندرونی سکون پر ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو پرسکون بنا سکیں تو کم سے کم سہولتوں کے باوجود بھی ہم خوش رہ سکتے ہیں، لیکن اگر اندرونی نظم و ضبط نہ ہو تو دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشیں بھی ہمیں مکمل خوشی نہیں دے سکتی۔ اندرونی اطمینان۔ ایک دوپہر میں دلائی لاما سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا کہ ہوٹل کی پارکنگ میں ایک نئی ٹویوٹا لینڈ کروزر دیکھ کر رک گیا۔ یہ وہی گاڑی تھی جو میں کافی عرصے سے لینا چاہتا تھا۔ اسی خیال میں ڈوبا ہوا میں نے جب اپنی نشست کا آغاز کیا تو دلائی لاما سے پوچھا، ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری مغربی ثقافت مادی اشیاء کے حصول پر مبنی ہے۔ ہم ہر وقت اشتہارات سے گھرے رہتے ہیں جو ہمیں نئی چیزیں خریدنے پر اکساتے ہیں، نئی گاڑی، جدید سامان اور نہ جانے کیا کچھ۔ یہ سب دیکھ کر متاثر نہ ہونا مشکل ہے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں، جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش کبھی ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ کیا آپ خواہش کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے؟ دلائی لاما نے جواب دیا، میرے خیال میں خواہشیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم مثبت خواہشات کی ہے، جیسے خوشی کی خواہش، سکون کی خواہش، ایک زیادہ پرامن اور دوستانہ دنیا کی خواہش۔ یہ تمام خواہشات بالکل درست اور کارآمد ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب خواہشات غیر معقول ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں کبھی کبھار سپر مارکیٹ جاتا ہوں۔ مجھے سپر مارکیٹ جانا بہت پسند ہے کیونکہ وہاں جا کر میں بے شمار خوبصورت چیزیں دیکھ سکتا ہوں۔ جب میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھ میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور میرا پہلا رد عمل کچھ ایسا ہوتا ہے، اوہو میں یہ لینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، لیکن پھر فوراً دوسرا خیال آتا ہے، کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے؟ اور اکثر جواب یہی ہوتا ہے، نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص پہلے ہی جھٹ پٹ اپنے پہلے جذبے کی پیروی کر لے اور ہر وہ چیز خریدنا شروع کر دے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے تو جلد ہی اس کی جیب خالی ہو جائے گی۔ دوسری قسم کی خواہش وہ ہے جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، جیسے کھانے، کپڑے، رہائش سے جڑی ہوئی چیزیں۔ یہ زیادہ معقول اور مناسب خواہشات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی
خواہشات کی ضرورت سے زیادہ یا غیر معقول ہونے کا انحصار اس ماحول اور معاشرے پر بھی ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایسے ترقی یافتہ معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کار رکھنا روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے تو وہاں کار خریدنے کی خواہش بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بھارت کے کسی غریب گاؤں میں رہتے ہیں جہاں لوگ بغیر کار کے بھی آسانی سے زندگی گزار لیتے ہیں اور پھر بھی آپ کو کار خریدنے کی شدید خواہش ہے، تو یہ خواہش بالآخر مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ یہ آپ کے آس پاس کے لوگوں میں بے چینی پیدا کر سکتی ہے اور آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پہلے سے ہی ایک کار کے مالک ہیں لیکن آپ ہمیشہ زیادہ مہنگی اور بہتر گاڑی کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ اسی قسم کے مسائل میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ میں نے دلائی لاما کے نقطۂ نظر کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر کوئی شخص زیادہ مہنگی گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور وہ اسے خریدنے کی طاقت بھی رکھتا ہے تو یہ مسئلہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی نئی گاڑی اس کے پڑوسیوں کے لیے مسئلہ بن جائے، وہ حسد محسوس کریں، ناخوش ہوں، لیکن کیا یہ اس شخص کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ میری رائے میں اگر کوئی مہنگی گاڑی خرید لے تو اسے خوشی اور اطمینان حاصل ہوگا، پھر یہ مسئلہ کیوں ہے؟ دلائی لاما نے کہا، اصل خوشی اور اطمینان کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا کوئی چیز ہماری حقیقی ضرورت ہے یا صرف غیر معقول خواہش ہے۔ اگر ہم ہر چیز کو صرف اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ وہ اچھی لگتی ہے تو ہم کبھی بھی مکمل خوشی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خواہش کی دوڑ کبھی ختم ہوتی نہیں ہے۔ حقیقی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے واقعی ضروری ہیں اور ان کا مثبت استعمال کرتے ہیں۔ دلائی لاما نے سر ہلایا اور پرعزم انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، محض ذہنی تسکین یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کوئی خواہش یا عمل مثبت ہے یا منفی۔ ایک قاتل کو بھی قتل کے وقت تسکین کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن اس سے یہ عمل جائز نہیں ہو جاتا۔ تمام غیر اخلاقی اعمال جیسے جھوٹ بولنا، جیسے چوری کرنا، بے راہ روی اور دیگر غلط کام انسان اس وقت کرتے ہیں جب انہیں کسی حد تک تسکین یا اطمینان محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی خواہش یا عمل کے مثبت یا منفی ہونے کی حد بندی، ڈیمارکیشن کا پیمانہ یہ نہیں کہ وہ ہمیں لمحاتی خوشی یا اطمینان دیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آیا وہ بالآخر مثبت نتائج دیتا ہے یا منفی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زیادہ قیمتی اشیاء کی خواہش رکھتا ہے اور اس کی صرف مزید اور مزید حاصل کرنے پر اور اس کی سوچ صرف مزید اور مزید حاصل کرنے پر مرکوز ہے تو جلد یا بدیر وہ ایک حد تک پہنچ جائے گا جہاں وہ مزید کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، اور جب وہ اس حد کو پہنچے گا تو وہ نا امیدی کا شکار ہو جائے گا، مایوسی میں ڈوب جائے گا اور شاید ذہنی دباؤ، ڈپریشن میں بھی چلا جائے۔ یہی وہ خطرہ ہے جو اس قسم کی غیر محدود خواہش کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حد سے بڑھی ہوئی خواہش بالآخر لالچ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لالچ خواہشوں کی ایک مبالغہ آمیز شکل ہے جو غیر حقیقی توقعات پر مبنی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص لالچ میں پڑتا ہے تو یہ اسے مایوسی، نا امیدی، ذہنی الجھن اور بے شمار مسائل کی طرف لے جاتا ہے۔ لالچ کا ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ اگرچہ یہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ لالچ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا بنیادی مقصد تسکین حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جب مطلوبہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تب بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا، وہ مزید چاہتا ہے اور یہی سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک بے حد گہرا کنواں ہے جو مزید مسائل پیدا کرتا ہے۔ لہذا لالچ کا حقیقی علاج اطمینان ہے، کنٹینٹمنٹ۔ اگر آپ کے اندر اطمینان کا مضبوط احساس ہے تو پھر اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہر صورت میں آپ مطمئن رہیں گے۔ لالچ ایک ایسی جستجو ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی اور ہمیشہ مزید کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ جو چیز اسے ختم کر سکتی ہے وہ اطمینان ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے سے متاثر نہیں ہوتی۔ اگر انسان اطمینان کو اپنا لے تو خواہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ملے یا نہ ملے، وہ پھر بھی خوش اور مطمئن رہے گا۔ اندرونی سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ہر وہ چیز حاصل کریں جو آپ چاہتے ہیں، ہر وہ چیز حاصل کریں جو آپ کی خواہش ہے۔ لاکھوں روپے، بڑے بڑے گھر، مہنگی گاڑیاں، کامل شریک کے حیات اور ایک مثالی جسم،
لیکن دلائی لاما پہلے ہی اس طریقہ کار کے نقصانات کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ اگر ہماری خواہشات پر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو جلد یا بدیر ہم کسی ایسی چیز کے خواہش مند ہوں گے جو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مایوسی اور نا امیدی جنم لیتی ہے۔ دوسرا اور زیادہ قابل اعتماد طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز حاصل نہیں کرنی جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی خواہش کریں اور اس کی قدر کریں۔ یہ طریقہ زیادہ پائیدار ہے، حقیقت پسندانہ ہے اور پرسکون زندگی گزارنے کا راز ہے۔ اگر ہم اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز کر دیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں تو ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر کرسٹوفر ریو کی کہانی سنیں۔ چند راتیں پہلے میں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیکھا جس میں مشہور اداکار کرسٹوفر ریو سے بات چیت ہو رہی تھی۔ 1994 میں ایک گھڑ سواری حادثے میں وہ گر پڑے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی شدید متاثر ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ گردن سے نیچے مکمل طور پر مفلوج ہو گئے۔ اب انہیں سانس لینے کے لیے بھی ایک مشینی وینٹیلیٹر کی مدد لینی پڑ رہی تھی۔ انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے پیدا ہونے والے ڈپریشن سے کیسے نمٹتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدا میں جب وہ ہسپتال کے ICU میں تھے تو ایک وقت ایسا آیا جب وہ مکمل مایوسی میں ڈوب گئے تھے، لیکن یہ احساس زیادہ دیر تک نہیں رہا اور وہ جلد ہی اس سے باہر نکل آئے، اور اب وہ خود کو خوش نصیب شخص سمجھتے ہیں۔ ریو نے اپنی زندگی میں موجود برکتوں پر توجہ دی، ایک محبت کرنے والی بیوی اور بچوں کی موجودگی، جدید میڈیکل سائنس میں تیزی سے ہونے والی ترقی جس کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ اگلے چند سالوں میں ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کا علاج دریافت کر لیا جائے گا۔ یہ حقیقت کہ اگر یہ حادثہ چند سال پہلے پیش آتا تو وہ اپنی چوٹ کی وجہ سے مر چکے ہوتے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ابتدا میں وہ دوسروں کی عام سی باتوں پر بھی حسد محسوس کرتے تھے، جیسے جب کوئی کہتا میں بس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا ہوں، لیکن پھر انہوں نے سیکھا کہ زندگی گزارنے کا واحد رستہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر نظر ڈالیں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے محسوس کیا کہ اگر میں اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی طاقتوں پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی، ان چیزوں پر نہیں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ میرے معاملے میں خوش قسمتی سے میرا دماغ محفوظ ہے، میں اسے استعمال کر سکتا ہوں۔ میں اس کا استعمال عوام کی آگہی بڑھانے، دوسروں کی مدد کرنے اور اسپائنل کارڈ انجری کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے کروں گا۔ میں بولنے، لکھنے اور فلم ڈائریکٹ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہوں۔ نتیجہ اندرونی سکون کا راز جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ ریبو کی کہانی ایک طاقتور سبق ہے کہ ہم اپنی توجہ کہاں مرکوز کرتے ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہے یا جو ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم ہمیشہ ان چیزوں پر غور کریں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم ہمیشہ ناخوش اور بے سکون رہیں گے، لیکن اگر ہم ان چیزوں پر توجہ دیں جو ہمارے پاس ہیں تو ہم نہ صرف زیادہ خوش ہوں گے بلکہ ایک بامقصد زندگی بھی گزار سکیں گے۔ حقیقی خوشی اس میں ہے کہ ہم اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر کریں اور ان سے بہترین فائدہ اٹھائیں۔ اندرونی قدر و قیمت، انر ورتھ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی ذہنی کیفیت اور سوچ کے زاویے کو بہتر بنانا خوشی حاصل کرنے کا زیادہ مؤثر طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم خوشی دولت، رتبے یا حتیٰ کہ جسمانی صحت جیسے بیرونی ذرائع سے تلاش کرتے رہیں۔ ایک اور اندرونی ذریعہ جو خوشی کا سبب بنتا ہے اور قناعت کے جذبے کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہے وہ ہے اپنی ذات کی قدر کا احساس، سینس آف سیلف ورتھ۔ اپنی اس اندرونی قدر کو فروغ دینے کی سب سے پائیدار ذریعے کے بارے میں بتاتے ہوئے دلائی لاما نے وضاحت کی۔ اب میری مثال لے لو۔ فرض کریں اگر مجھ میں انسانی احساس کی گہرائی نہ ہوتی اور میرے اندر لوگوں سے دوستانہ تعلق قائم کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہوتی تو پھر جب میں نے اپنا ملک کھو دیا اور تبت میں میری سیاسی حیثیت ختم ہو گئی تو میرے لیے پناہ گزین ریفیوجی بن کر زندگی گزارنا بے حد مشکل ہوتا۔ جب میں تبت میں تھا وہاں کے سیاسی نظام کی وجہ سے دلائی لاما کے منصب کا خاص احترام کیا جاتا تھا۔ اس احترام کی بنیاد پر لوگ مجھ سے خاص برتاؤ کرتے تھے، چاہے ان کے دل میں میرے لیے حقیقی محبت یا خلوص تھا یا نہیں۔ اگر لوگوں سے میرے تعلق کی واحد بنیاد یہی ظاہری احترام ہوتا تو جب میں نے اپنا وطن کھو دیا اس وقت میرے لیے حالات انتہائی دشوار گزار ہو جاتے۔ لیکن خوش قسمتی سے انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کی ایک اور بنیاد بھی ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں سے منسلک رہ سکتے ہیں، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ آپ ایک انسان ہیں اور انسانی برادری، ہیومن کمیونٹی کا حصہ ہیں۔
یہ انسانی رشتہ ہی آپ کے اندر اپنی قدر اور عزت نفس ڈگنیٹی کے احساس کو جنم دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو ہر چیز کھونے کے بعد بھی آپ کے لیے تسلی اور سہارا بن جاتا ہے۔ یہاں دلائی لاما چند لمحوں کے لیے رکے اور چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر افسردگی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے بولے، افسوس کی بات یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسے بہت سے بادشاہوں اور حکمرانوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہیں سیاسی بحران کے نتیجے میں اپنا رتبہ، اپنی ڈگنیٹی گنوانی پڑی، ملک چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد ان کی زندگی خاص اچھی نہیں گزری۔ میرا خیال ہے کہ اگر انسانوں سے محبت اور احساس کا رشتہ موجود نہ ہو تو پھر زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے۔ عام طور پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو دولت مند اور کامیاب ہے، اس کے گرد عزیز و اقارب ہیں۔ اگر اس شخص کی اپنی عزت اور وقار کا احساس صرف مال و دولت پر مبنی ہو تو جب تک دولت اور حیثیت برقرار رہے گی وہ شخص خود کو محفوظ اور خوش محسوس کرے گا، لیکن جس لمحے اس کی دولت ہاتھ سے نکلے گی اسے گہرا دکھ پہنچے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا سہارا، کوئی دوسری ریفیوج نہیں ہوگی۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جسے معاشی لحاظ سے اتنی ہی کامیابی حاصل ہے، لیکن وہ مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے، انسانیت کے لیے ہمدردی اور شفقت کا جذبہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی عزت، وقار، ڈگنیٹی، اپنی قدر و قیمت کا ایک دوسرا ذریعہ بھی موجود ہے۔ اس لیے اگر اس کی دولت چلی بھی جائے تو اسے شدید افسردگی، ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا خطرہ بہت کم ہوگا۔ اس نقطے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی گرم جوشی، ہیومن وارمتھ اور محبت و خلوص، افیکشن، اندرونی قدر، انر ورتھ پیدا کرنے میں کتنی عملی اہمیت ہے۔ خوشی بمقابلہ لطف، ہیپینس ورسز پلیئر۔ دلائی لاما کے ایریزونا میں دیے گئے لیکچرز کے چند مہینے بعد میں دھرم شالہ میں ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملنے گیا۔ وہ جولائی کی ایک خاص گرم اور حبس والی دوپہر تھی۔ گاؤں سے تھوڑی ہی پیدل مسافت طے کر کے ان کے گھر پہنچتے پہنچتے میرا برا حال ہو گیا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ خشک آب و ہوا سے آنے کی وجہ سے میں اس نمی کو تقریباً ناقابل برداشت محسوس کر رہا تھا۔ جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تو میرا موڈ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ اس کے برعکس دلائی لاما کافی خوشگوار اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ گفتگو کے دوران ہم نے لطف، پلیئر کے موضوع پر بات شروع کی۔ انہوں نے گفتگو کے ایک اہم مقام پر ایک بہت گہری بات کہی۔ بعض اوقات لوگ خوشی، ہیپینس اور لطف، پلیئر میں فرق نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں میری ایک گفتگو راجپور میں ہندوستانی سامعین کے ساتھ ہوئی۔ میں نے کہا کہ زندگی کا مقصد خوشی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا کہ رجنیش کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ خوشی جنسی عمل، سیکسول ایکٹیویٹی کے دوران محسوس ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس خیال کے بارے میں میرا کیا کہنا ہے؟ دلائی لاما دل کھول کر ہنسے۔ میں نے جواب دیا کہ میری نظر میں اعلیٰ ترین خوشی وہ ہے جو انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ مکمل آزادی، لبریشن کی کیفیت حاصل کر لیتا ہے، جہاں دکھ کا وجود ہی نہیں رہتا۔ یہی اصل پائیدار خوشی ہے۔ حقیقی خوشی کا تعلق بنیادی طور پر ہمارے دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ وہ خوشی جو صرف جسمانی لطف و انحصار کرتی ہے وہ عارضی اور ناپائیدار ہے۔ ایک دن ملتی ہے تو دوسرے دن شاید نہ ملے۔ سطحی طور پر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح لگتی ہے کہ خوشی اور لطف دو مختلف چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہم انسان اکثر ان دونوں میں فرق کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جب میں گھر واپس آیا تو کچھ عرصے بعد ہی میرے سامنے اس حقیقت کی ایک عملی مثال آ گئی کہ سیدھی سادی بات کی آگہی کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ ہیدر فینکس کے علاقے میں کونسلر کے طور پر کام کرنے والی ایک نوجوان پروفیشنل خاتون تھی۔ وہ اپنے کام سے مطمئن تھی کیونکہ انہیں مشکلات کا شکار نوجوانوں کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن کافی عرصے سے وہ اس شہر میں رہنے سے بیزار بھی ہو گئی تھی۔ وہ بڑھتی ہوئی آبادی، ٹریفک کے مسئلوں اور گرمی کی شدت سے بہت تنگ تھی۔ اسی دوران انہیں پہاڑی علاقے کے ایک خوبصورت چھوٹے سے قصبے میں نئی ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ انہوں نے وہ قصبہ کئی مرتبہ دیکھا تھا اور ہمیشہ وہاں رہنے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ جگہ ہر لحاظ سے بہترین تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس نوکری میں بالغ افراد کے ساتھ کام کرنا پڑتا، جو ان کی دلچسپی سے کافی مختلف تھا۔ کئی ہفتے گزر گئے لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ نئی ملازمت قبول کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے اچھے اور برے دونوں نکات کی فہرست بھی بنائی، مگر وہ بھی برابر رہی۔ وہ بولی، مجھے پتا ہے کہ کام میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو یہاں کے کام میں ہے، لیکن وہاں رہنے کا لطف، پلیئر اس کمی کی تلافی کر دے گا۔
मुझे वो जगह बहुत पसंद है, वहाँ रहने से बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। यहाँ की गर्मी से भी आजिज़ आ चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। जब उन्होंने लफ्ज़ लुत्फ़ प्लेयर का जिक्र किया तो मेरे जहन में दलाई लामा के अल्फाज गूंज उठे। मैंने तजस्सुस से पूछा, आपके ख्याल में वहाँ मुंतकिल होने से आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी या सिर्फ लुत्फ़? वो कुछ लम्हे के लिए रुकी और फिर तजब्जब से बोली, मैं यकीन से नहीं कह सकती, शायद मुझे वहाँ ज़्यादा लुत्फ़ तो मिलेगा मगर हकीकी खुशी शायद ना मिले। सच तो ये है कि बालगों के साथ काम करके मैं कभी इतनी खुश नहीं रहूंगी जितनी बच्चों के साथ काम करके महसूस करती हूँ। मुझे अपने मौजूदा काम से गहरी तस्कीन मिलती है। इस एक सवाल ने, क्या इस फैसले से मुझे हकीकी खुशी मिलेगी, अचानक मामला वाज़ेह कर दिया। इससे फैसला करना आसान हो गया और उन्होंने फीनिक्स में ही रहने का फैसला किया। यकीनन अब भी वो वहाँ की गर्मी की शिकायत करती थी, लेकिन अब चूंकि वो एक शऊरी फैसले के तहत इस जगह पर रह रही थी जो बिलाखिर उन्हें ज़्यादा खुशी फराहम करती थी, इसलिए वो गर्मी भी अब उन्हें निस्बतन कम तंग करती थी। हम सब ने तजर्बा किया है कि ज़िंदगी में खुशी हासिल करने के लिए अमूमन हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। असल में ज़्यादातर हालात में दुरुस्त फ़ैसला वही होता है जो हमारे वक्ती लुत्फ़ प्लेयर की कुर्बानी मांगता है, इसलिए अमूमन ये फ़ैसला करना मुश्किल होता है। हर दौर में इंसान ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में लुत्फ़ का किरदार क्या होना चाहिए। फ़लसफ़ियों, माहिरीन नफ्सियात और मजहबी मुफक्किरीन ने हमेशा यही बहस की है। तारीख़ के हर दौर में इंसान इस सवाल से नबर्द आज़मा रहा है। मिसाल के तौर पर कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों का ख्याल था कि ज़िंदगी में खुशी को समझने के लिए लुत्फ़ की अहमियत जानना ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि सिर्फ हिस्सी लज्जतों, सेंसुअल प्लेयर्स के पीछे भागने से अक्सर नुकसान भी उठाना पड़ता है। 19वीं सदी के इख्तिताम पर मशहूर माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड ने भी लुत्फ़ के बारे में अपनी थ्योरीज पेश की। फ्राइड के मुताबिक इंसानी नफ्सियात के तमाम रवैयों के पीछे असल कुव्वत लुत्फ़ हासिल करने की ख्वाहिश है। फिर 20वीं सदी के साइंसदानों ने इस मामले को मज़ीद साइंसी अंदाज में समझने की कोशिश की। उन्होंने दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पर तजर्बे किए ताकि वो जगह तलाश की जाए जहाँ बिजली के झटके के ज़रिए खुशी और लुत्फ़ के एहसासात पैदा होते हैं। मगर हमें अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त फैसले करने के लिए ना तो उन मुर्दा यूनानी फ़लसफ़ियों की ज़रूरत है, ना ही 19वीं सदी के माहिरीन नफ्सियात या मौजूदा ज़माने के साइंसदानों की। हम में से हर शख्स लुत्फ़ और खुशी का फ़र्क अपने तजर्बे से पहचानता है। हमें मालूम है कि हकीकी खुशी वो तस्कीन है जो दिलो दिमाग को मुतमईन कर देती है, मगर उसके साथ हम उस लुत्फ़ को भी जानते हैं जो कोकेन के नशे में महसूस होता है, वो सरूर जो हीरोइन की वजह से मिलता है, वो मस्ती जो शराब की तरंग में होती है, या जुए की फतह से मिलने वाली आर्जी खुशी। ये भी ऐसे हकीकी लुत्फ़ हैं जो हमारी सोसाइटी के बहुत से अफराद को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। दलाई लामा कहते हैं कि ज़िंदगी का मकसद वाज़ेह तौर पर खुशी का हसूल है। अगर हम ज़िंदगी में अपनी पसंद और फैसलों को इस बुनियादी नुक्ते के तहत देखें तो फिर ऐसे कामों को छोड़ना निस्बतन आसान हो जाएगा जो हमें वक्ती लज्जत तो देते हैं मगर आखिरकार नुकसानदेह साबित होते हैं। आम तौर पर किसी गलत चीज़ को रद्द करना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है जैसे हम खुद से कोई चीज़ छीन रहे हैं। लेकिन अगर हम फैसले करते हुए ये सोचें कि क्या इस चीज़ से मुझे हकीकी खुशी मिलेगी या महज वक्ती लुत्फ़, तो फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। ये सिर्फ मंशियात, ड्रग्स या खाने की मेज़ पर बनाना क्रीम पाई की तीसरी प्लेट लेने जैसे फैसलों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में मददगार साबित हो सकती है। जब भी हम इस सोच के साथ फैसला करेंगे, हमारा ज़ाविया नज़र बदल जाएगा। तब हम कोई काम करते वक्त खुद को ये नहीं कहेंगे कि मुझे खुद को रोकना होगा, बल्कि हम यूं सोचेंगे कि मुझे अपनी ज़ात के लिए बेहतर चीज़ हासिल करनी है। ये सोच हमारे रवैये को मनफी से मस्बत, रद्द करने की बजाय कबूल करने की तरफ ले जाती है। इस तरह हम जिंदगी के करीब आते हैं और अपनी ज़ात की खुशी से जुड़ जाते हैं। इसी नज़रिए को अपनाकर हमें दुरुस्त फैसले करने में आसानी होती है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ छीन नहीं रहे होते, बल्कि ज़िंदगी में एक देरपा और हकीकी खुशी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यही खुशी हमारी ज़ात की असल पहचान बन जाती है और हमारे वजूद का हिस्सा बनकर
ہمیں زندگی کی مشکلات میں بھی مستحکم رکھتی ہے۔